Mata, halita. Ibto. Tapos muna. Hello guys. Pub tayo guys. Pub. Let's go. Guys, this is the first video. Dagang bata. Dagang bata. It's the raw. Hi. Nalang tayo pick upon guys. Nag-order big sudan kay gitapulan mig luto. Busa. Nagitapulan man mig luto guys. Mag-pick up na lang mig sudan namo guys. Naka-order na mi online. Check this out. Your order has been placed. Left onto Fox Avenue. Gangsta music. Best. Alright, let's go. Hey boy. King Koi. Hey boy. Destination's on the left. Duh. Thank you for your order. Thank you. Kaon mo mo. Sus, mga ligo pa ng mga tao. Pero ikaw, wala pa. Ata. Idol. Parking kami idol ha. Huwag kayong tumabok. Alright guys. Dumating na kami guys. Yun lang. Yun lang. Wala kaming pagkain kasi sa bahay. Kaya yun. Nag-decide kami na magkumain na lang bumili ng pagkain sa labas guys. Kawawa lang kami guys. Wala lang kami pagkain sa bahay guys. Kaya napilitan kaming magbili ng pagkain sa labas. Inugutom na kasi kami guys. Wala lang kaming pambili ng ulam guys. Kaya mag-online order na lang guys. Tingnan mo guys. Tumatawa na yung asawa ko guys. Siya na yung fan guys. Mahirap na kami guys. Kahit may transaction guys. Ikaw lang dala guys. Mahirap lang kami guys. Mahirap na nga kami. Ako pa magdala. Ano pa yan guys? Ayan guys. Mga bata guys. Masaya sila guys. Ayan guys. Yan yung order namin guys. Butterbox chicken 1. Magkano nga ba yan? 2,000 mahigit. Pila na siya han? 1. Pilang $20 gali. 1,000 unom ka chicken. Ba? 1,000 unom ka chicken. Guys, taon sa imong tanong guys. Imo ning gikwanan da. Wala diya. Ako. Ala, imo nang natumbahan ba? Tumbahan unsa may related. Okay, sa palihog guys, be. Unsa guys? Tanaw man ka guys. Okay, sa pantong tanong na. May problema guys. Basta mauna na ko guys kayo guys oh. Mauna siya guys. Gutom na ko guys. Mukhaan to karong french fries guys. Alright guys. Moro to among gigawas guys. Amo guys. Alright guys.